aya gato nga video tigara oba gato me video be laba video be laba de abelaba koma tigara me abelaba video be laba oba gato tigara d'accord ngata fanta bo alima mo do kasula naturally mo ngo konete chini do ne bo nguma do ne ta do ne ma fo nguma do ne wole la de ka vokalu chima ka tla ka ngwele ko nga ko nyeni u ma fo ko nga video rekede ko nga nyeni ku dogon be kasula ko me kan fantasera nyoma me ne de ake video yi u mo chima fo ne ko nga video ke ne de ake video yi ne de ake video yi parce que ne fanta wole ne a débloquer ka wole ntaro ba soro mi fe ko itaba flenye ko itaba wole ko itaba ba kalama parce que ni mo mi kadi awa ton ne kono ko itaba era ka otona e aba musala kadi ko itaba ba kalama ko itaba ba kalama ka ko ni expliquer ko itaba e mo jala ebe cheni ndo ko to ba fana ata fo ene ali ta do masro ka video ke kunu elefanta de nyamo soro donc diagoya cheni dona womina wodi be fa xam o yoko me cheni dona womina wodi be fo so ne mu de fo ne agli be bawla e ba ne ma de go fo ne agli bawla ne mu ne agli bawla ana na tre mu na mele fanta ka mo te kasula eche fanta wo gale ka mo te kasula ale ma mo datu ale ka mo ti mais na tre mu go file ko fanta ko ne yarata chenin do ne est-ce que ne ko ngume chenin do est-ce que ne ko ngumba do angala mele est-ce que ne ko ngume mo do le ta do ali mi en ta do kabi ala kanda fama da e de bi salongui de bi ala kanda ma yin ta do adama sise mi ba baga da jawo sui u bo so rade do nta do ala be quartier mina mais anana fo e kuma fo e chogo mina a fo effectivement ni recherche ge ama jo fanta la qualité mo do ali sumo te a cousin te a fo itia ali ma mo do kasola ma plainte ge mo ka mais ne a recherche ge kaso fanta de ko de ko kofe do fanta ya kala wolo de na ya zoro ne de akata ndingi dola ngasa docteur sokono ngasa kaburu dona ni mo sile mo ha ya kala wolo de na akonoma do nya soro o ite fa ka fo mo yi konoma do sa ki tara mo lagi konota fo sa ikonoma do ha na soro ne de akata adu ne o mo de ya o dara ite ne do ne be se mina eto do o mo de ne ya ibe nyedibo ki nyeblebo mbetla ngo avocat e baradamne no baradamne na awa ki za kawri kile avocat e baradamne men teddo kono ko mi ni ko be sene teddo kono avocat taw kile mbolo boy avocat ni na yinu sere avocat e baradamne na anga na tren mun na mene ayalame akme habite min koraman si se go fie. C'est facile, hein. Quand il dit que Moro est victime, parce que victime n'est qu'à des Maliens. Français a été bimoro quand. Moro chite mine qui est d'un brona mata hôpital la folo qu'a visité au tchete en terre qui to kalamana sur été dématrié. Ni d'un jogina, quel qu'en soit, qu'era c'est-à-dire ya brode ka jogino, attouchement sexuel de dos, viol de dos, avec un hôpital de la ou de B, papier c'est bien. Paranchi c'est tout là qui kana mine terminé. Fona sorola ama avere ki sera dema ka jogging sono be mele on no kera 600 ne bolo ni che seri manina voilà ay na mele ay mundi ke pour que ni ko kana ke a korke kana ta kasola c'est une bonne question Maléo c'est ça là où Dani veut la tan comme fanta de ko le galunda alila kale ga mo tea aga mo chitea or naturellement mugunigo ko fanta ye munke pour ga korke kana ta kasola ko parce que ka korke sera fanta denema ayo kuma mende fanta ko ale te mo do ale cousin te ale mo te nyona naturellement mugunigo ko ka sera fanta dema mbalibo ama fo ya ko so mo te fanta la ama bole da o bora fanta da ko mo fo ya kale ma plainte ke mo kan
on a très mon go ko ni gara jiem mo mo ay kuma en namele fanta de na tete me kalo woroka anga ke woro anga chali nge wulu fly anana hala te metro lini fla nyene ma do folo metro lini fla santa ani duru santa ni woro anga ke santa ni sabayere ko che ka soma che were tere ayre tonton nga sama o ga fo fanta o ga fo fanta komi o ga fo fanta o ga sa komi ala ka kan do yi ibe mun ne kula ibo nyi ngali ke folo eso kera ne ben tonton do ne tonton ne kele mun be ya ne ni tonton do ne tonton mun nyeshi obisa ne do ni mun nyeshi u ne korko mun nyeshi obisa ke chugudi mina fowe sa ga jeya fanta de nana pour que papier ga soro rapidi ne tekne gudi de nga papier soro rapidi la ne tekne gudi afo ki viola ko sekerima ono gara ko sekerama tiela ni sekera chenima denima comme avocat taleno fanta bulu avocat taleno en yere bulu ni sekera denima o analyse ga ke médecin au papier de en avocat ma ato programme au papier de avocat ma flé médecin parce que médecin be et denadje au médecin programme de médecin choisi charia la progrès ga médecin ati ta ko médecin fait progrès de médecin choisi agata ko sekera ni mani viola pour que médecin do kan ta favori gagner kanitui oh no gara o kechola on me cheni jalaki qui sera deni ma imante la sama parce que minerdo imante la sama nerva sumo wala sera minerma imante la sama imante la minerma tunwaya tola foi tola ite se ga dese musula katinye do miner la mais ni fanta en come adenda akanga mune ken kola mais fanta ko ale tenine kalama kalema mo datu ma plentike mo ka ale tenine kalama ko no ale tenine donde ale tenine ko donde ale tenine ko de do kuma bini fanta kali dien fembela ka kali alala muhammadu firawuna dien fembe qur'ane mami tezeli ah c'est comme ni gone ma ni chrétien ko be wulu dina ma wali dalendo la billahi mba be faraga nyene ka gambu ka parce que ta don wa sa fu genela ite femi do tsara fengilo ta don ate esprit gone ta don awala mede nure ko so fata re so mo ta lila kalima so mo datu kalima mo datu ale so mo te ale kala le tsaka kala on e ameneda ka fugi so mo do bi adani na me da kun so mo nkoni so mo do bi Yunus ka datu ne do me filila dani ye galu dana na datu ni fene chien folo e ka bo akalama ango kere anga fembe boy donc dani comme bora kalama chogomina alaje ne de balimadu kelem banche kote mene de balimadu ambe tungana alaje abe kasubo jumena amse ka munike comme dani tala mo deme o mafolo na drali mo ni debe alage da e bla fezu sabe e mamu akelen deme ote ani mami deme ne ta dado jien kono wala kono deme ko tege parce que mawere fa ne bene deme nim fanta musera ne ma ya meneda alile ko kedu afonete mengo ni mbalima ke abe kasola ene dala chola katla ka do naturel mu nda ke korge de du ay ko ngay namede naturel mu ni katla ka fo ene ko e korge de che ke do ni te ko wa bo che sere e denema e adum bore da fanta den na ya temme tro ta chogo don fono ko naturel mu kuma famira katara ko la ko goli aye ka ake chogo yelema e goli o don de bi wakati mami na te kalo da o goli o don chogo di chodi ko atara wala ka ke chogo yelema na ko wala ko golu de tara ko li de plainte ke kata association fi ko ala kalabantia eni ba che naturel mu ni kalabantia kan o be fo paranti yene ngone de ba wa au kuntiga na ufa na uka bemba ngone de ba le minea adalaka ka ke foso ya da kuno drasi fa be woshi na boro ko fe non abora ko wura duzu nya ministère là allez chini dossier mana ça c'est Dani de Paris c'est l'homme qui te parle Dani de Paris
dan de parmi iga jabuli dugukolo sanfɛ n'a ka di yɛrɛ c'est à dire i bɛ ala deli don o don ala ka maa min yɛrɛ ni minɛ pour que e ka lafiya diɲɛ kɔnɔ naturellement mun ne tɛ wa mais ala t'o kɛ sisan dɛ ne tɛ wa mun ne de ye pari tigɛ e la pari billahi ne de ye pari tigɛ la yan cɛbakɔrɔ ka kuma man cɛ o e m'a ye ne ko ne tɛ kuma e fɛ siɲɛ fila ni nin tɛ ne tɛ n da don a la o komi i nana nin tɛ i ka wulutigi ka ko ye sinon i ka wulutigi ka ko aw bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ t'aw ye la bilen yɛrɛ ne bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ n ko est ce que aw bɛ yen aw ka dɔ in kɛ dɔ in aw ka dɔ in o yɛrɛ dɔ in kɛ tɔgɔ fɔbali a fɔra ko funufunu bana nin bɛ min na fa yɛrɛ kɛlen don ka arasa kumaba ninnu k'a yɛrɛ kun sisan o kelen bɛɛ de bɛ bɔ ne ko yala kɔni n'i ye ɲinɛ ye don o don ka jakuma défense ta kɔni kabako don o fana ye diɲɛlatigɛ ko wɛrɛ ye dɛ ɲinɛ ka jakuma défense ta o fana ye ko wɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o ye ko wɛrɛ ye dɛ e m'a ye ne ye sen don min na ko b'a don n'i ye nin bɔ a la a kɛra ko lankolon ye depuis n bɔra o dɔ fɛ o kɛra maa ye diɲɛ kɔnɔ o kɛra maa ye ne m'o fɔ ko ne ye n da don ni affaire la dɔrɔn avocat bɔra ala belebele de pari i man dɔn de i man dɔn de an ka naturel mugu lamɛn Fanta Sise ko k'a balima tɛ yen ale balima tɛ a ma mɔgɔ datugu wa k'a tɛ Yunusa tɔgɔ yɛrɛ dɔn nin bɛɛ bɔra Fanta Sise da bilahi ko ne ye min fɔ ale t'o dɔn a tɛ Yunusa tɔgɔ dɔn a ma mɔgɔ datugu a tɛ mɔgɔ dɔn mais an ka naturel mugu lamɛn comme a y'o min bila bɔ kana k'a kalama bɔ kɛra kalama cogo di i b'o fana ɲɛɲini jɔnniw de taara c'est à dire que ka cɛnin minɛ mɔgɔ tun ye cɛnin minɛ Fanta de taara plainte don wa Fanta donc cɛnin minɛna Fanta Sise somɔgɔ tɛ yan mais cɛnin minɛna Fanta Sise ka mɔgɔ tɛ yan mais cɛnin minɛna Fanta Sise tɛ mɔgɔ dɔn cɛnin minɛna Fanta Sise min ko k'ale jigintɔla ko ala ka tasuma bɔ ale kɔnɔ ko kana kɛ den ye k'ale ka sa o cɛnin minɛna Mamadu Maramba i cɛ ka ɲi kojugu rendez-vous les 12 an ka lamɛn k'a ma taa plainte don e yɛrɛ ko k'a ma taa plainte don mais a donna cogo di la fille elle a 14 ans ou 15 ans yɔrɔ o bɛ diɲɛ kalama a b'a yɛrɛ dɔn o minɛ la fille elle a 14 à 15 ans o bɛ diɲɛ kalama o ye Fanta denmuso ye mais nin bɛɛ kɔfɛ ne bɔlen ka nin kuma kɛ sutura la nin kuma ka ban ne ko n ko a ye Fanta deli Fanta bɔra ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ma mɔgɔ datugu ne tɛ mɔgɔ datugu d'accord Fanta ma mɔgɔ datugu mais Fanta denmuso o ye mɔgɔ datugu mais Faransi yan a y'a jateminɛ Faransi yan denmuso en tant que elle est mineure si c'est pas majeur ni mineur don i ka fo ko i tɛ tɛmɛ i tɛ se ka wuli ka taa i bɛ taa polisiso la k'i bɛ taa plainte kɛ u b'a fɔ k'i ba de wele ka na i denmuso sera a ma ko nin don i b'i ba wele ka na wa dossier i ka dossier foyi tɛ ta k'i ba tɔgɔ t'a la o tɛ se ka kɛ den ka foyi tɛ ta k'a ba tɔgɔ t'a la o tɛ se ka kɛ cogo si ɲɛjugu ni ɲuman o tɛ kɛ o donc Fanta yɛrɛ dɔ kɔrɔkɛ o sera Fanta dɔgɔnin ma ni Fanta y'o mɛn ne da kɔnɔ awɔ n kɔrɔkɛ don a sera ne dɔgɔnin de ma mais i ma ko ɲɛɲini ka ko ɲɛdɔn mais Fanta ko k'ale kɔrɔkɛ tɛ yan a cousin tɛ yan wa ale ma mɔgɔ datugu yɛrɛ mais Fanta même elle est derrière de cette affaire ne m'a fɔ aw ye ko ne don wa ale bɛ nin affaire kɔfɛ maa min ko k'a jigin dɔ la ko tasuma ka bɔ a kɔnɔ u jahanama de k'a den kana balo ale yɛrɛ ka sa a den ka sa k'ale tɛ nin foyi kalama nin na ale bɛ nin ko a yɛrɛ balimakɛ ale bɛ nin ko kɔfɛ ko sokɔnɔ ko don sokɔnɔ ko min a ma cɛnin ba wele Mali la i denkɛ sera i denkɛ n kɔrɔkɛ a sera n denmuso ma n'a sɔrɔ ko juguya t'e kɔnɔ ko wɛrɛ t'e kɔnɔ nin ko la ne nana o kuma fɔ ko ayi ne wulila k'o kuma fɔ ne nana kuma fɔ a fɔcogo la ayi Dani e m'a faamu cɛ min bɛ papa ne don n ko nin ye san 4 san 5 ye yan ne bɛ papa o cɛ ye ne yan n ko ne de bɛ tɔnw ci ne ye tɔn joli ci Faransi yan association joli y'a kɛ pɔnpɔ pɔgɔlo ye hali sini a ye parantiya ka di sa n'i ma parantiya kɛ i tɛ fulo bɔ yɔrɔ dɔn e tɛ se ka fulo bɔ a ye lamɛn dɛ a y'a lamɛn a ye naturel mugu lamɛn a bɛ se ka kuma a bɛ se k'a yɛrɛ walawala bɛɛ b'a dɔn denmusomanin kɔni mana se san 10 ani 4 5 ma o bɛ se k'i yɛrɛ walawala
Balmao, ni koyo soro, n'a ma don sono, n'a ma fin fo sono, n'a sera école la clé te binga ban, ou bien au droute dje drou, reka dje kok, école so mo ma boa kalama bila ho teke. Il faut pas oublier. Service social, mais relou kono. Qui connaît pas la France? Ni Dani était. Binadja n'allait John était français donc. Dématiki John c'est parce qu'elle est mogota de non. Aïe Dani y en a de là qu'à des nobles à là. Y en a pas. Atessé. Ata don redé rebe la hala ou la hala. Voilà pourquoi avec bon candidat de Walta là. Ah, Cameroun mine. Kadatu. Ale gogo wa kono ko le tedde ngodon ko ne ta fudo ko ay ko le tedde ngodon anga te mo ya pare problem ko le tedde ngodon mais comme ne de ko lindo na alhamdulillah o ta problem o to te mo ka iga fami jore ye mun ta fe ka min bo babulu ka min bo ya fe ka to bla sunguru wa muso do ka en fe la o joro folo do yere sera de mina woro folo en sera mbe woro bo no fe ko ket dgm ayi maintenant ta woro ba no fait parce que hedeno ni hedde foro be ke foari de mulu c'est barake ta woro bo no fait e ma famu ko deni ba yere kalama ko ni tara wala li o ketwe mais effectivement fanta ma doina ka fo kale de denga problème do mais fanta ko kale te mo don ale so mo te e denga problème be se la justice la chodi keto kalama na wéré ni na de ampli demi blédaria c'est pas demi sur la bléda demi nana mamene bléda demi nana blédila halate français mais na be français peut-être bonsoir regarde blédar wa mo gay bonsoir am blédar munu ma wole a on do li ba faza bonsoir nyana daga dige français là aga français bonsoir tu t'appelles comment? Je m'appelle. Habito la ko hane ay wasara be nyaga mina nyona obese ka service social donc obese ka association no to ko fanta to kalama fanta mi akali de ka de ya tasma ya botola de fanta mi akali ya Allah dani billahi achema voile bi vo comme ni etay faka bo fanta ere bo grisi ko bo kale de denga problème do no gera sa meni ngwala même ma ko suno note ma bore da fo fanta de kana ko ne de denga problème do ko fanta mi o so mo ko tale ale ma so mo datu o fanta kele na ma bo da mo ne de denga problème do ntada bla fiu mo ole kama do yele ole dani faire attention o bugi piéger ngo ngi fene ça e ba fo potiri yele ma ko bo piéger ngo no be be de boleya enen fanda de ga vuga kumana ko be ne boleya ne na ga vuga de kumana vuga e mi vole de bodo avuga de abenye fonene na dre le mugoni avuga de gogo viol go problème do suma fanda vote o fanda de santani nani o kunga ngo ba che do yere fene o do e be français do de bi malla ma bi se de santani nani o bi se ka ta plainte ke chodi o bi ta plainte ke chodi kata service social la obama wole o bato ko kalama ambali mau a franci jama bi so mo datu ka idena ele pour ko papier soro la akbaru abebe ke francia dugu ngona abebe ke ni ma ye suna abebe ke wa jeni be kasola ha ko ali numéro 07 58 0401 50 ni membe de menga alibi comme jani men naturel mo ni toro de ko dani me dene ni mi toro jagui hani ba wa wodi ba parce que etc mata dema mata ke ala e mawda beni kanwa do ji kono etc mata dema mata ke ere ma foko ne ba nyagamia ne ba nyagami o ya soro ne ba soro comme eta soro dum etc angania tela kabi ala ke daima mo deme angania tela mali woni ne don ko chama me fone ya do zone save ko dani be mawdeme ni na ni ga deme goyi ne ba do ga ngademe ni masala fo kenema meta ke duguma ki deme no chama ke chama wo klobe na ndesara mo ndala ndesaro la menye chama ke me etc de abarga de tila etc wa dembe tizo ko kede dembe te deme soro de dembe te deme soro
parce que den dɔw yɛrɛ bɛ i kuma kan i kuma c'est pas possible a tɛ taa fansi ah nin wɔɔrɔ la i bɛ ma i wele dɔrɔn ka n wele dɔrɔn ka 6 000 € don fɛ nin wɔɔrɔ la dɔrɔn Marietou kansa ye ale bɛ wele ka don i fɛ wa n'i sera ale ma maaw ka dɛmɛ ko la ale bɛ wele ka don e ko cogo di a ma bɛn i ma an ka taga fɛ tɛw an ka taga fɛ dɔɔni aw bɛ min nɔfɛ yɔrɔ san 2 o ma se n bɛ yan ja e su tari a yɛrɛ ka kuma ko min tɛna se ka bɛn a yɛrɛ ko Gabon ko la ko Gabon affaire la k'ale ne tape ka ne tape ko fɔ n'o bila a y'o bɛɛ fɔ nin video kɔnɔ o Gabon affaire la i tɛ min kalama n bɛna f'i ye su in na je pense Ali min tun bɛ CDR la ka kɔrɔ ani dɔ bɛ yen a bɛ video kɛ tan o sɛgɛn o de tɛ awɔ min bɛ video kɛ tan awɔ Ali ani min bɛ video kɛ a tɔgɔ filɛ ka bɔ f'a bɛ di ko devant kosɛbɛ olu de nana se ne ma ka ne deli ne y'o kɛlɛ bila bilahi ne y'o kɛlɛ bila o kɛlɛ diyakojugu mere o banni diyakojugu mere o diyakojugu mere kɛ ɔ mere yɛrɛ y'a bolo don ne kun ka miliyɔn dɔ di ne ma bilahi ni de ye k'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna komi i t'o dɔn k'o ɲɛf'i ye wa o mere aw jɔ n bɛ n ka telefɔni don charge la o mere n'i tɛ min dɔn n bɛn'o f'i ɲɛna bi komi e tɛ mere yɛrɛ ka lahala dɔn an bɛ wagati min na komi bi mere bɛ kaso la e t'o dɔn mais a ma bɔ ne da yan parce que ne informé diɲɛ in de kɔnɔ mere bɛ kaso la bi ala ka bɔ n'a ɲuman ye kaso la bon komi n famana wagati min na bɛ yen mais n t'a dɔn sisan n'a bɔra mais ala ka bɔ n'a ɲuman ye n bɛ dan ye komi an t'o sujet la e tɛ foyi dɔn dugukolo san e ma aw dabali bɛ ban ne la an ka latreli mugu in lamɛn an ka lamɛn Dani t'a roulé dans Dani t'a roulé dans la farine a wagati la petini tɛ zon ye bilahi hali ni ye bore i b'a dɔn ko zon tɛ ne t'o yɔrɔ la ka bɔ yen tɔgɔ d'ale la ko Dani Junior n'o minɛna ka don kaso la ne y'a sɔrɔ kaso bonba la an bɛ baro kɛ a bɛna an sɔrɔ premier cabinet la an bɛ baro kɛ Arasa tun bɛ yen Jiga b'a kalama Jiga bɛ na ani Dani Junior b'an sigi ka baro kɛ il a tout dit olu t'anw ka problème mais o minɛna ka datugu a ye mun de kɛ a ye kɛti kɛ wa est-ce que a ye wari fara ɲɔgɔn kan ko de Dani Junior donna kaso la o donna kaso la lui il a tout dit comment tɛ Dani Junior ka problème na o tɛ yen mais Dani Junior yɛrɛ bɛ comme a bɛ yen Dani Junior yɛrɛ bɛ réseau sanfɛ je pense a b'i ka nin kuma lamɛn han comme il ko lui il a tout dit i tɛ min kalama Dani Junior a bɛ to ka video kɛ Dani Junior donnait kaso la ne Dani ne de y'a somɔgɔw ɲini fɔlɔ k'a dɔn ka ba ɲini k'a dɔn ka wele k'a fɔ n ko n dɔgɔnin n k'a bɛ dumuni tobi ka taa d'i ma don o don fo ka taa fɔ ko affaire nɔgɔyara Dani Junior ko ne ma ko non k'a ka ɲi ka 20,000 bɔ ka d'a ma semaine kun tɛ yen ko Dani Junior ko 10,000 ou 20,000 ou 7,000 ko fo ka taa fɔ k'a bɔra don min na o semaine tɛ yen semaine tɛ yen Lija ne bɛ to ka min tɔgɔ fɔ yan o taalen Mali la mɔgɔ t'a dɔn mais Dani Junior de y'a ye kaso la sinon mɔgɔ si t'a dɔn o y'a ka séjour k'a ka vacances bɛɛ ta Dani Junior ka affaire kama Dani Junior bɔra cogo min na a b'a dɔn e t'a dɔn ale b'a dɔn anw b'a dɔn semaine kun tɛ yen ko 10,000 7,000 20,000 k'a m'a d'a ma o tɛ yen mais ne tɛ kuma de Dani Junior bɛ ne dɔgɔnin dɔn kosɛbɛ a b'a dɔn e k'a ɲininka ba ye a b'a dɔn o don tɛ yen ko n t'a wele fɛnɛ o don tɛ yen ko n t'a wele a yɛrɛ b'a dɔn ou a tun bɛ n wele ne yɛrɛ tun bɛ kuma fɛn o fɛn a vocal bɛɛ bɛ yan a fɛn bɛɛ n m'a ɲininka cogoyaw la n m'a ɲininka ta donna ta hali e taara bureau kɔnɔ don kelen k'i to kaso la ka ne Dani Junior to appel vidéo la a ko k'i ka cɛ jɔlen filɛ nin k'i to bureau la dɛ mais problème t'a la an ka tɛmɛ o kan y'a pas de problème wagatiw tɛmɛna olu ye fɛn wɛrɛ ye an ka tɛmɛ o kan olu ye fɛn wɛrɛ ye bi de bɛ ko la yan n'o de tila ka
Wabite min kalamade. Alame. Fanta même qui a pris l'avocat, pour que accroquer la boca sola. Et tu m'balmao. Angana bimoka. Ayagato angana worlame. Ibi munu bla en place, ça dire mando be soro munu me fama. Ni danga tu ko buka warboka de. Ayagato. Ibi muso min kanga boroto, ngaga warbila wakeme billah. Fanta ka sympathisant wari cotisation, elle a pu. Afata si giga sympathisant ko wakeme sara. Ayera balolo ite boy ko fogi wakeme sara. Ewo di joma di. Ki wakeme sara, ewo di joma. Ali mo sara. Ewo di joma di. Hache. Ne ma fa yo no be so fe mema. Ne ma nya fa wene. Ki wakeme sara. No ya di joma di. Ibolo ya di joma. Ago ay ni fe la mene. Kon angan name yadu iya faraiwa ako angana muso fenfe ni be ka dani laje kiba fo kiba wara bo angan name abna wara do fo i demso ma bugo ka jogi bi makaka ama violé o be bla be bo kibi ka wara boy kuna ka ma do deme mami ta do dossier re kono ko emi quoi balmaw anga sabali go gole ta do go dossier kono ko emi ngone de ko ngo fanta ka avocat ya fone ko violi do ali kunu ne masiko ga ya ere ma boko fo ma dossier kono ko do nan ni ma dossier kono ko do ma do wa nya do wa ma dondi problème tala aye ne fene la mende be koko ke jien kono ijija ki se ka kala quoi ka boy ka kuma femina so reba fo mo ya ka se ka famia mais kana na mo papa parce que ebe la jedro ni emi fo yakilla ça dit que mo dalen do dala kana ibe ko munum blanc plan mbelaje o fana bitora jay telaje ne belaje o bitoro ko be tara fo arasa ko mo munu mina ne laje ko be arasa ka mo yo ko ne bora arasa ko doro ko mo shitene laje ne sanfla men no la ne nkanu mo mina naje ande arasa kulobe nan arasa kulobe nan nkanu mo mina naje ede tara fo arasa ko mo munu mina la ko be arasa no o de ka ba wakati la na be video ke awala ni mo video mani bi ere negandi mo bi laje be arasa ka jamae ni mo no mo shit se ki sanga awo kuma ma dabli ni arasa bla be bindi karsani karsa binefle ibaro mi gande jewno defi kad ne tru defi ibo do afade ya me nyango ya tede fade ya kwa mfade ni ngani ke me asidi ya tede parce ne te asidi awo kuma ma da ato kuma ma da ko parce yera sona ko parce ne be laje ha ne mu de laje sa ha we kuma u betonu na parce mo tu laje o me laje ke merci me laje ja me laje hey ala ma bla mi fero mando be soro munu me fama danga tu ko buka warbo ka de ma tuni ibi muso min kanga boroto ngaga warbila wakeme billah fanta ki wakeme benare eno ko ya di joma di e to dia ngoni ni sino nemo o ma fo ima sarayo wabite min kalama c'est fanta même qui a pris l'avocat pour que accroquer la boca sola et balmao dani halalai wa dani de halalai ne dani ne halalai wa ante halalai ay namede fantasy c'est miko kale somotea ale cousin tia ale ga mo tia nale mo datugu naye mo datugu ale jigintola o denga get tasmai volikan tukuba yi o fantasy c'est ko kale ga ale ma mo da ko kale te inu sadone o fantasy c'est kele o ya fa bibi chami kaya avocata akorke ali jatemne de mais fantasy c'est dunga avocat ko ne ma comme madame Sisi kale boko de défend ko o kuma ko be bene bolo otma ay ni famu fantasy mi akorke datu ana demuso o mi akorke datu o fantasy c'est kele ko ka korke datu gatlaka avocata a demuso yi ka avocata akorke refene o kuma na fe fantasy mi ko kale somo tende o fantasy clara ka avocata ama bone da bura cham dida ko a fantasy avocata korogay fantasy dungo kale somo te aka mo te e ga mo te e ko ke ga mo te kasula ete mo do me muye somo e be avocata korogay chugudi eche
no ko be kuma Alzheimer aw si ma ta la folo tala Alzheimer de baula chokoroba hagli washi o de baula wa ayala me ay may na me tuguni ngoy ayala me anga se aw jo ngana neta a cham de gode fanta gi avocat ay korge anga lame tuguni c'est mando be soro munu me fama danga tu ko bu ka de ma tuguni ibi muso min kan ga boroto nga wara bi ayala me kosobe fanta ka sympathisant wari cotisation elle a payé et a mené yadu iya sarayewa ima sarayew anya mene yadu duwa uden flesa ha barika de wa keme kunya mene yadu fanta don he wa keme di jomadi to no tigi fo ngene ayala me ko fanta ay wa mbalmo ne wo ngo fanta sisi akorget adogoni datu o ka korgedu o ne re to ne yaye nta don ka korgedu ko ja korgedu fanta sisi ne wo nga korget datu anga ke sa korgeta adogoni tema ka ya sumo datu o ko fanta sisi de bora kuna sura le mo datu ko alaka ale ajigindola ka to ala kale ka mo te akuzente afoite o ko fanta sisi kele ko go abibu chama ko horanya la ko abibu ga fo kale re avocata korgay kuyi c'est Fanta même qui a pris l'avocat pour que Akorke la boka sola. Et tu m'balmao. On a bimoka. Donc on va go piège. Comme on va kasola qu'est-ce que la femme qui m'a fait le Fanta là. Diabo cheve kasola oui. Ko Fanta est avocata kaba la boka sola. Fanta tlara avocata ko ka ali fene demzo defa. Non on est bébé que chodi. O kuma na vedani te bokumala ni ma bokumala ibe doga nyama de ya jola dungoro me nyama de ya de jola ala ka diye dungoro dugu jaguta ne dani mena siga nda do golate mo bele do aga wulu keben don naturally mo ni go be chokodi ayra baranda ja balani no asigili no abaga la ye woni fe ne ga kono nga jeli mandiya no ha ka bo malila ni kala na agoga kala na de mais ale ka kala shof o kera shof ate bara era sur labli wa awnyama na ala ni est-ce que gamba tegala sa parce que kaba de ba tegala billahi kuno awe kuno to da fem beni ala cheni wati do sira ni bele be ke jeli abeni nga tunga cheni be anawe ga tegala wati kaba de bala kaba do de abu amuso no fe wallahi do abu amuso no fe ako foge esa etegente da muso difidi gambli samosa o tege diminde ba ko di gantala ne mala je na ala ni gambala ta jongala etan passé mbala ini gambala elle est malade bo atega dugule ko Fanta rega na video ke kuma chama ni fen no kuma dere woro inde fo male nga woro inde nani be mana do ire ko rete ibi muso min kan gabo ala mede Fanta go kate mogodo asumogoti ale ka ate yunsa ni redongwe na yo don ale adew ni ba ale bulu ko Fanta kele kaya avocata korge de ne nga ya korge do kasula sadi Fanta korge ga bina Fanta denga ango ke ka bina ka kaya violi ne borana kuma Fanta ko kale tado kale te mo do ama mo do kala le tsaka ni miti kare koyi ko bi Fanta ko kato do abina demuso ka Fanta korge bina Fanta demuso ka Fanta avocata korge a demuso ka tla ka avocata korge fene mbalimawo ni kuma bawo nyoro nete don ko la de ni kuma bawo nyoro ni bawo nyoro de deme ay cheni deme numéro est 07 58 04 01 50 ay cheni deme ne woni avocata wari be masara folo avocata yunusa magume yunusa nasoro ko dossier bora ki bina cheni ibeta mallade ki bina deninga ambo jodi Fanta made ibeta mallade mais ni ma beka ni ala yi nyumbo kele to be dia mais an woni ba pousser billahi abe pousser de fakiri gatige ayala me Fanta min ko ale na ale be mogodo Fanta ala ta te fe we ni ala te be ma ko ki ikonoma e be jigi kalo sawa billahi ni goshi e be jigi kalo sawa menti goshi ko mi go ikonoma lo metani doucement ni kola suna ni ko de ni mali go do abado no mentalité o te kele mbaw nyaaw bla de bi sa fe no nyaaw bla quoi nyaaw bla ayala me de ay kola me ayala me ko Fanta ya avocata korge Fanta go ka korge te abalmate asumo te mais bi Fanta korge kere asumo kere kale re avocata wi ale avocata ne re fana avocata wi ayala me nga wara bila wakeme ayala me de
Fanta ka sympathisant wari cotisation, elle a payé et a amené Yadou. Il y a Sarayewa. Il m'a Sarayou. C'est Fanta même qui a pris l'avocat, pour qu'il accorde l'avocat sur là. Fanta korogete France, a cousin te ate mogodo. Ate mogodo. Mais korogé abina Fanta demusoga. Fanta tado. Fanta boragafo. Kaddi kuga ke tasmai. Oga ke tasmai oga boale kona le jigintola. Oh, lahara madu kana le nimine. Lahara madu kana seri made. Lahara madu kana le nimine. O Fanta sise kelenko. Kale avocat a korege fene. Balima o Fanta sise ere join de. Jabi ba obole. Mos ni ngo ko deni be so dien fembema. Ne re ba do auta do meni no nguju. Ni be so dien fembema. Ni ne flega korege datu. Kalabantiani kalabala. Ene nana ko horeya fo awo kabota ko bo kele autisena kelela autisena fangala autisena dabarala autisena foifoila oni mo ko do autisena hali digiliga woro meddigili hedari bokuma la sa sari ne ko me fe kan do yala Fanta somo de be kasula wate asomo de kasula no dona kaba barato e jugement comme Fanta de kungu Fanta kungu bebla duté la kale somo côté alega mokote ale digitola alega sa o denga ge kulunyine ni denga ge zereni denga ge chogodola denga na chogoni dola a nyefio ni ngana wa kana bubumo ni be bora Fanta dida eno ko Fanta ya avocat taw to ni mbalimaw deo Mamadou itene dabla suna 2022 na lara maruga tele iben ko nunu dabla di ni balima datu ferege ki balima la bode o ki avocat tay balima ka avocat tay demuso yi ka avocat tay balima ka avocat tay demuso yi ame no ni ngo fere la de te mo ibe so te o fene beke te ga bochi atla ga tinye de ki nin de ngala ko ski ku doye bochi ya kisa kasabe ala mbalmo ni maubla neben ay nunu to ne bolo neben nunu do ay nunu te bolo kalabantiya be ge demina nete nangara baya be ge chemina nete kalabantiya kuma ka don abege demina nete nangara baya be ge demina nete awde ba were danga awde ba were nete ma danga de tema danga foi mais awde ba were danga ka udon faga ku ge kulu nyina ku kata katla kana kwa ko no ko ne dunde ego ke ka mo te eso mo te ku zente ay foi te ego abuja mo ko ne ere to na chugo ere do ere way ko munu fana ba ka foko way ko le somo do ko lu dabala ka ede korke ke de korke ke ede korke do ke de ba do ko le somo do ede ngo ke ka mo te ete mo do ya Fanta ay tarafa bu jame ke wa ke me di doma de o joy nera malo ni bele natural muni natural muni o ye blaya igogo mere ki ngo ga kodila mere ni ngaya didi million billahi abeni furaneche abeni ngatungache mere wa mere ka sola de ite talabo hey dani bele de Paris bon maubla ala ga shuere tia comme ambe juma la ala ga sini juma klebi herela ala ga sini juma klebi Fanta la ni dem ala ga in manjigi so ni ko intara ni be jigi kono kalo sabade ndon te vega jigi sa me fa kasi termu mais Fanta ibe se ko la de ka avocat ka di dema ka avocat ka di korgema balma te Fanta mina balma yerala dan ala ni daninga goshili balma yerala ala ni daninga goshili cousin yerala ala ni daninga goshili ja Fanta ya avocata notre mun go Fanta ya avocata de anto lame ango lame derrière la ngaboya anga lame derrière la ngaboya ko Fanta ya avocata ma do be soro munu me fama danga tu ko buka warbo ka dema tu wa waru dira wi ibi muso min kan ga boroto nga ga warbila wa keme billahi Fanta ka sympathisant wari cotisation, elle a payé et a amené Yadou. Il a Sarayewa. Il m'a Sarayou. Alamede. C'est Fanta même qui a pris l'avocat pour qu'il accorde l'avocat sur là.
et c'est balmo balmo on a bimo kuma baba kele kun kuyeni dan ne ko fanta ko ka so mo te alete mo do ya ka mo te ya alete saka mo do kasola mais ayira kuma gara mu ayira ka fo ko fanta koroke ko de bina fanta demuso kan wira o confirmer katla fanta ko kale ka mo te ale ma mo do kasola mais ko fanta kele ko clara ka avocata ko ka da koroke ma de fanta minga mo te ade a jigindola dinga ke kulunyina ni be wara da kono ale ga salara maruga ni mine ni be wara da kono mais mo piège donné ne ngauta kalama fin ne ma kuma de ne ma kuma de parce que fin nu chama mene ko ya vocali no ni fin mais ne ma kuma de mais comme a bora o de kama mami bora jigindola ngakata ngadunda ngabota ndonata bora ta kata temenichi ni mai tetemeli chewa ayra bara jigin dola ala be fengala ajin ala be munga otoyi teme ngakata dani otigila mo mi ngokali kam gotea ale yarete mo do ale te do kula kuyi ale te sa ali ka kala kari kuyi mais oye mais ete do kula de muso santan nani on ala che blidari fene ha blidar mo mi nana mame ha o sandan nani o association do ya ko ogoliota e ma go kalama o ko be sene to kalama o yi korage wuli malla fene iko ko no ke baka kuma men ke ere to kalama changa boni ko kono ne ragila ngawi mo ma nyana mo wi jawte ma nyana aba choko la awte bon na ma bon sira ga mo ne ba ufakade awte bon sira suwa e ma wa banzere ende ne borazile siglina mo ne ba ufakade na tere limuguni imi dable ne sisa suba ga denwo yenti dable ne na sisa na tere limuguni fogi dajuruni bi tellement il faut qu'il dajuruni bi ito ni be kono barani ani ikunsigini mais ibe duwa u feneke comme yé parité la chogomina ibe moli kono ne ba kono angana nyongo so isa son kelina de ibe nga moli be plenga kono betlagi juchi billahi be plenga nga mo lambi juchi pele de Paris dagantigi ali haji dani wali ju dagantigi karamo dani nalete Paris be billahi nalete non o confirmer ndum mais ne sommes pas tenus au mais ni fanta ya ko gaba kale de korgedo alhamdulillah comme abora le da kale ga mote a cousin te ale korgedo ka binale de demuso ka alhamdulillah kala kana ala igana de fa blene ala jigi to la igana fo gala ni kala fe ngala de ko fili do ko ga flier kala fe ngala e ala kana fe ngala de soro ni jigi to la amase ga ni jingui de bi ni kalo saba sam fe jigi malama me bok mala me dumani shuru yerakum me duma shuru yerakum me ato Yunusa ida bi ini avoka be nyoya sa abiti laje bil Yunusa kaso te foye sino belebele sigre frene kaso chama ya gatla ba ka ke mai Yunusa kaso te foye chaba oro akula ne kaso ge ka bon flene bi kelen te flade je pense que kaso nani no bege men fle Yunusa keche comme ya jora natra ni muri era na kasanga la chi ko fantasy kaire avocata jaso mo bala korga bala cousin bala ko cousin ni kumbina adimuso ga kaire avocata cousin ka fane avocata fantasy ni che worla ni baraji avocat gra fly go faranta ga agra fly ni che ni baraji ki avocata cousin kana to ni balma bila fo balma bila kana mo la noyi mala ko balmatila ni balma ge feri de musoma fotora sera kerata mais i kalinde na ndenga bongala ga fa ga bodda fa ga kata ga don ta ga boda c'est ça la rien ko betari tiene te betandi suno ndega mo e maya ne la fiale no hakili la fembela ko se kera ne maya do ngoi na uta nye do mina nye fawi ne awri mana fonde ya ne na do la je fa ma nye ni ne o nya ni mbora na kise foko fanta tara avocata nadren murin kodi fanta ne fene kelenda fanta ga avocat flede kelebi demso bulu yera bo kofe mais magwibi magwibo worla de est ce que iba montana yera to fo ko magwibe ne iba montana bo fo aka kuma do la ko magwibe ne ala ay bolinna say bolinna ala la ilaha illallah kuma gwi ala kuma gwi
belebele de Paris, belebele de Paris, belebele de Paris, belebele de Paris. Belebele de Paris. Maintenant. Audio. Maintenant ni vogali ni sisa. Ni vogali. Nno wa avocat ga vogali ga robesa mento kala de, nto kala o nto kala de. O service ko nto kala. Ala do fene bene ga dinna sa de fa fene mo mi sa en fani ba be mo ga dinna audio wallahi billahi fanta ko regere ba ngulita ay ngono akorege mem walla de ay ngono ma wuli sa ay ngono Allô? Tiens, qui va être tout quoi? Allô? Allô, Dani, ça va? Agat. Ouais, ça va, comment tu veux? Allô? Ayagato. Comment tu veux? Ibaro me be fengi nyiniga. Wa. Ayi dore fa afara ko fanta de nana ni Yunus ay Franci. Ko fanta de nana ni Yunus ay. Ay afara ko fanta de nana ni Yunus ay. Kan la men ne do ba ko bene do ne te kalun ke mo yente do kaluna mo fanta matana yi matana yi to di mais fanta katana yi wallahi bilala ma ba ta ka wati kala mala ma ba ko kala ko ne ma ke e ga video de ke ki ga video ke de ko ki nyara bo fanta ere de ko de qualité do ne ibo kunda fanta be kala ban chiade la fanta sumu ko be kan ne wule kan ni be dan ne kaya fanta be kala ban chiade la fanta bon mettre là qui voulait si ça mettre là qui voulait Malia de faire comme un bela parce que moi bien il a fait a une vidéo de la rangouli ni bela ta kanali hauta no ne rebe no ayenu tombolo ngonde ayenu tombolo ayenu ne be no ko fandare danani Yunus ay wa Yunus akora kedini wani de le wole ntado ne kabe ala kan dantado mais nya comme il y a un fenge pour y kayira la comme Yunus akora kedu c'est pour cela sinon je m'en bats les couilles chacun à foutre am sa ta wallim ne jikodi wo datu katla ki sumo toyi ara ma baza ki ofanda sumo o gale wala ko kan nimbe dale parce que chinna la fo bele dani walidu himisikli bo pe bo klauna dina fanta jondo dania fanta jonedu ngonne de dani bele dani onine ni ma kele manine o ne be iga jegulu la dro ko bobo billahi aw be ne sigle mo kelen ngaya jegulu ne bo de bobo ne ma fo wi ngo kalaman kalabanci bil fem beninga tungache nkalla tungana abli kunula fanta dien fem fo ite fanta de soma mami ngo kale jigindo la kale gasa mami ngo gaso motea mami tiens fanta kuma blasa mais problème c'est quoi fanta je pense c'est Alzheimer de bala mangene doni bilay elle a un petit problème mais kasati la jigi wa abena tamba fede mbe bijugila mais otanye de amino sur tribunal ba mbonyona iba montana akangwa ngateme ay wala ni fala ngo na ngo aba de fa hey
nenga tongono yalla yalla nyeni ga kuma tige suno billahi ni ngbe kuma fo me kuma awira me ka fami iba mondala ay iba mondala New York c'est terminé. Iba mondala kam na ngade ikam ay mamo nga iba mondala dem jo chere abanga wala ale ba nga video te abanga wala na tablo ale be ne wala wa whatsapp de ka ada ma wodi yalla ale de ba ne wala sa wallahi chenin de ba ne wala imay adama sisi fanta nyo de se ba goro imay ale de ba wala mais pour mbaw te ga mbeta avec nouvelle crowd dia avec nouvelle dia FBI hebele bele jigi non ta noni ha ye wulu te kibla o tara bandiri la Sénégal folo ta noni ta don salam alaykum ala ka shuere ja merci beaucoup Mariétou ala ka Antonio merci beaucoup Aramata Diallo ala ka Antonio ala ka bela jele sara merci beaucoup Aminata Koulibaly gorobino ka ja gorobi ne ka gorobino ja ko fa muso munu bawo no fere muso munu me no fe ya muso ti no fe o muso ti fe hasidi de muso ti no fe muso jo maga nafuro dema muso jo maga nafuro dawla bela muso jo maga nafuro dema dawla bela merci beaucoup adawla jmambila hasidi de naturel mugoni naturel mugoni asetu player ko be chodi merci beaucoup asetu de Buna Bakari merci beaucoup ami nyomolo fuzeni merci beaucoup fuzeni sabage merci beaucoup ami nyomolo Keita Jean merci beaucoup Jean ami nyomolo lagare ko be chodi groupe ne munu metan na me groupe ne muna groupe ne utena me ni be groupe ne ko groupe ne wila menge w ha subaga de groupe ne be la me jomo be la groupe ne mako be la de la muso bari an tayne no e manega muso ya uka bogadia merci beaucoup Fanta Keita merci beaucoup e manega muso uka bogadia u jelendo selendo jabate ko be chogodi ni muso ya bo afle be muso dawlama e saraga de ne muso ko wani munu bawo no fe no anoga muso eni bache de bi domina muso to fle ga bono sa to emlo muso ko badi o were dabara ko ke kelingala abeni ala ni kirati ere dabara de nana fo ki kelengala dabara de ya fauni ke o musoro bani billahi fa be twasi ngata musoro ato bora no sisam mi o de dabara ko ki kelenge batara de ko muso ja goro bina munu mene no fe jawo be digala nega goro bina bele mai ne ndado ni kula kunu billahi horondo Ibrahim horondo he ala dari ni pari ala jiri pari wali juri pari woni muso gari fe tanyana ni muso ibla itachena debi groupe ne jema woni wulu tigi bla dom na ka aduna da aw ye groupe na no fa aw tege shi dola woni ala ye groupe ne mi bariga baki tachne dugo wolo sanfe iboni wulu tigi de bid ne ni fo bayu ya fo mar ko ya ngo ni wulutigi madu la kibe problem so debi wulutigi tara marwa kishila oram na dro billahi marwa mo be akofa ka mo be démission la mangu ya muguni me mo mi no fe mangu ya muguni salamu alaikum mangu ya muguni ngole ba no fe mangu ya muguni Fatmata magasa ko be chogodi magasa marga muso jema bay marga muso jema magasa ko be chogodi ami nyongomolo o de be digi hasidi deina jawde be digala groupe no to no feke ko groupe no be muso munu metala me muso be la eteo w jande ini double ne dajuru cela ne ma digi muso photo mene dara muso mene do fene ta dabari ni da modelin na ni da modeli danga de salamu alaikum mawbla komi mo bengo meto tigila me folo mo bengo magasa mi nyongomulu ala ka mayni mo ka may ongol de musuyi de bi video gala la wudano ma mi 6 euro je konti 6 euro ala ka mayni mo ka may 6 euro je konti jaw be digula Fatimu Sidibe ko be chogodi Fatimu Jema kuma faraka o muso de o de ga mama o tofo Fatimu Jema ko be chogodi ala ka may ngale yaesa
Fatou Keita, je pense, ou Wake, Fatou Wake, Kobecho, nga bejeleno, muso jema. Muso surwano tere, fale nu, alunu ka suru milie kai. Danga de ebzogoli soro. Ebzogo soro. Jema umbe nofe o winyangu dea no hasidi dea. Biko bembla, ndiya men dani de pari, ngo muso de neke dani de pari ya. Nena sega njino muso wo. O mage nye benyana muso mana nesa ngorota ko nga muso bla he muso muno meta dani naje muso wage muso muno meta dani naje oh malmo fanda era ko de ko sumo tala na sumo so lala fa so lala ba so lala ko muso so lala oh ka ere avocata cheni ha ne ma fon Aramata Jalo, ala Aramata Jama Flas, Aramata Jama Fle, Aramata Jama, Saranko Becho, Aminyombolo, Aramata Jama, Aminyombolo, Kante Go Becho, Aminyombolo, Buna, Aminyombolo, Musa, merci beaucoup, Aminyombolo, Patara de Shubaga W, Majil Mangono. Who jeliga go malia unyebi tellement nous jeliga go malia unyebi who jeliga jao perene do nega video nige dani ta doni noni kali arasai no iga patorombay iga wuluke korobay yi kaloyi kibe pogondo nela sene la kumala jeli mamandiga temenda fenti bolo sena to dum fangala kaloyi nye pogo shoro la ka shorela ka shoro na no fe mo bola sanfla chemambo musomabo mbe paria mbawbla la shuereta dalile pare. Assalamu alaikum.